بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أم يالتان واتب لجني أما ينا الله سبحانه وتعالى نما نكاكسي أقوشي أكتباك نوام محمد عليه الصلاة والسلام anambi ala dali yabudi Muhammad kasudu ya naka sawo ani momo no tula tibaka tasila kambi ala dali ya nubela je wama sura mi nambe na kuma uka dole suratul tahrim au suratul tahrim silamaya la yini o dole fana bena fayene kabe usura ni kɔnɔna kuma ala bɛ mun de fɔ an ɲɛna ni sura min na a ko ya ayyuhan nabi a ko yale ciden nabi ɲuman lima tuharrimu ma ahalallahu lak mun na i bɛ fɛn haramiya ala ye fɛn min ladaga ye tabtaghi mardata azwaji i bɛ muso ka diɲɛ de ɲini i bɛ fɛn haramiya ala ka fɛn min ladaga ye i b'o kɛ ka bɛn mun ma k'i muso ka diɲɛ ɲini wallahi ka dɔn ala ghafur ala ye yafa masa le ye rahimu ala ye hinɛ masa le ye qad farada allahu lakum ala ka diyagoyali kɛ aw ye tahilata aymanikum aw ya kalli ladagali n'aw kalla k'a bɛ ko min kɛ walima a tɛ ko min kɛ fɛn bɛ kɛ sababuya b'o kɛ n'o de kafara ka bɔ de ye n'olu b'o baara ladaga o ye k'ala k'o sira don aw kɔrɔ wallahi k'a dɔn ala mawlakum ala de ye aw kotigi ye wa huwa k'a dɔn ala al-alimu lɔnni masa don al-hakimu hikma masa don nin de ye sura ye bita baro bɛ na bori fɛn min kan an bɛ ala dali o faamuyaw ani o baaraw k'o nɔgɔya ma ya rabbi nin yɔrɔ nin na Allah subhanahu ka ala kira wele a ko ya ayyuhan nabi nabi ɲuman ani rasul a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ala ka mɔgɔ min ci ka a bila k'a ye ta cila laseya lase mɔgɔw ma a bɛ fɔ olu ma rasul a bɛ fɔ olu ma ko nabi ɲuman différence jumɛn bɛ rasul ni nabiyu cɛ rasulu o ye mɔgɔ ye ala ka sariya kura le di ale ma ka sariya kura d'a ma ale bɛ o sariya kura lase mɔgɔw ma mais nabi ɲuman o ye mɔgɔ ye ala k'o sugandi ale bɛ ciden mun tɛmɛna ale b'o ya kuma de lase kura t'ale bolo kura tɛ ale bolo o le ye a kɔrɔ laɲini ye nin yɔrɔ nin na ka to kalanyɔrɔ la u bɛ fɛn dɔ fɔ an ɲɛna tuma dɔw i b'a ye a dɔw bɛ bɛn sen ma nka a dɔw bɛ kɛ le pour que i se ka ko faamu u b'a fɔ ko rasul man uhiya ilayhi wa umira bitabligh wa nabiyyu man uhiya ilayhi wa lam yu'mar bitabligh ne y'o tabi wala idha kana lam yu'mar bitabligh ma sababu ihaihi ilayhi ma fi fayda nabi ɲuman bobo tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ni ala ka faamuya dɔ d'i ma ɲini b'i fɛ i k'a lase nabi ɲuman o le y'a différent ye ale kura t'ale bolo ale bɛ kɔrɔni le lase ale bɛ ciden kɔrɔni dɔ ka ko le lase o de y'a différence ye a différence dɔ ye jumɛn ye rasul ala ka min kɛ rasul ye foyi t'ale sɔrɔ ko t'a sɔrɔ tɔɔrɔ b'a sɔrɔ mais ala tɛ bɔ a n'a jugu cɛ k'o ye se k'a faga mais nabi ɲuman donc olu bɛ se k'a faga ala bɛ se ka bɔ k'a lajarabi a jugu b'a faga
a ka faamu donc o le o fana y'a différence dɔ ye pour que a bɛ se ka différence bila a fila ɲɔgɔn cɛ mun na an ko rasul ala ka min ci ka cilala kura d'a ma risala kura le dila a ma ala ka sariya kura d'a ma k'a ye t'o lase o est ce que n'ala k'a to mɔgɔw ka faga o kɛra cogo di sisan komi ala ko a ye ko dɔ kɛ diɲɛ mɔgɔw bila o y'a faga o bɛ o tɛ yan ala ye laɲini tɛ kɛ o la o de kosɔn rasul la yuqtala abada mais nabi parce que ale lo ale tɛ o ale bɛ min fɔ la o lasela ka ban o la don fagali bɛ se ka k'ale la a tɛ fiɲɛ bila ala ka laɲini na a ka o tɔgɔ ye a b'a filɛ nabi ɲuman minnu sala n'olu tɔgɔ fɔla ɲɛna olu k'olu kɛra anbiya walam yakunu rasul olu tun ye cidenw de ye o tun ye nabi ɲumanw de tun tɛ rasul ciden différence min kosɔn rasul n'ale ci la ko kura dɔ le dila ma sariya kura dɔ le dila ma f'a y'o le se ala min k'a d'a ma ala b'a protéger a bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ mais ala b'a protéger pour que a bɛ se k'o sariya lase mais nabi ɲuman ale tun bɛ k'a sɔrɔ ale ma kɛ nabi ɲuman ye kuma min bɛ yen mission min bɛ yen o bɛ yen ka kɔrɔ ale nana k'o le sabati ja ale takriru shar'u sabi hada huwa nabi ja liyukarrira shar'u asabi sariya min tɛmɛna ale bɛ na k'o le sabati a y'o yɔrɔ différence ye hali kalam ninnu tɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ ten donc n bɛ nin fɔ a ɲɛna a ye sɛbɛn o lɔnni kɛ yɔrɔw la ala bɛ nabi ɲumanw de wele la a ka wele a ka mun de fɔ ye lima tamtanu ani shurb al-asal allazi ahalla Allahu lak ko mun na i bɛ ban li ta dunni ma li min ala k'o ladaga i ye taltamisu bidhalika rida azwaji i furumuso i b'u ka diɲɛ de ɲini ni ka li haramiya i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ li ye fɛn ye fɛn min n'a daga n'o aya ni laɲini dɔ le b'a la laɲini fila o laɲini fila o fɔlɔ ye jumɛn ye alakira alayhi salatu wassalam jɔnmuso dɔ tun b'a bolo ko mariyat al-qibtiya jɔn hɔrɔnmusow b'i bolo jɔnmuso fana bɛ yen o y'i ta ye ala y'o ladaga i ye datu le la donc o jɔnmuso de tun b'a bolo donc alakira alayhi salatu wassalam lon dɔ la a furumuso ne ye hafsa ye ne umar bin khattab denmuso ye donc umar denmuso hafsa ale bɔra ka taa umar fɛ a fa fɛ ci la o kɔnɔna la alakira alayhi salatu wassalam a ka jɔnmuso n'o ye mariyatu ye a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bon kɔnɔ hafsa y'a bon kɔnɔ hafsa nana ka na lɔ ko o bɛ yen muso ya cɛleya ko tɛmɛnen ni mɔgɔ cɛ ko i ma tɛmɛ ni muso kɔnɔ i b'a cɛleya yɛrɛ b'a dɔn kuma o denmisɛnnin maakɔrɔbaw b'o kalama donc a y'a ye hafsa ɲɛ ye a ma diya ye a y'a lɔn ko a ye jɔnmuso y'a bolo min kɛ o ma diya hafsa a y'a lɔn a ɲɛ kan komi a y'a lɔn a ɲɛ kan a ko a ma o e dusu suma jɔnmuso nin donc ne yɛrɛ n ka haramiya mais nin ye ne de y'a kuma de a tɛ kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama n b'o kɛ ka i lanisɔndiya n'a ye mais i kana fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna donc kɛli ale k'o lakali Ayisa ɲɛna a k'o lakali Ayisa ɲɛna olu fila bɔl'o kalama o fila bɔl'o kalama min kɛ olu fana k'o lakali muso tɔw ye o lakalila musow ye min kɛ ala fana ka mun kɛ ala ka o kibaruya di alakira ma i ka gundo min fɔ i muso ɲɛna k'a lakali donc komi Hafsa ale de k'a fɔ Ayisa ɲɛna donc a kɛla Hafsa ɲɛna fana ko Ayisa le ka ko nin lakali
donc n'o kɛla ten sa o jigiɲɔgɔnya bɛ na k'o fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a faamuya la o de kosɔn ala ko a ma ka kibaruya di alakira ma alakira ka kuma mun tɛmɛna a y'o dɔɔni ɲɛfɔ a ma kuma bɛɛ walawala i b'a ye o le ye arafa ba'dahu wa arada an ba'd a ye dɔɔni fɔ kuma mun tɛmɛna a y'o ɲɛfɔ k'a dɔ to yen o kɔni muso ɲɛna sisan fɛn min don ye gundo ye mɔgɔ wɛrɛ t'a kalama ni karisa tɛ ni nana o nana bɔ kɛnɛ ma i b'a sɔrɔ karisa de k'a labɔ ala ko ko la muso k'a ɲinɛ ko jɛn y'a f'i ɲɛna ale ɲɛna sisan ko ayisa ale k'a fɔ alakira donc alakira ko la nabani al-alimul khabir ala kibaruya lɔnbaga lɔnni lɔnbaga o le k'a ɲɛfɔ n yɛrɛ donc a y'o fɔ ka mun kɛ sitana kana don yɔrɔ sɔrɔ a ni ayisa cɛ a y'a dɔn kuma ni ayisa m'a bila kɛnɛ kan donc ala de yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ale ɲɛna donc nin ye sababu fɔlɔ ye an karamɔgɔ bɛ min lakali a ti sa sababu filanan alakira alayhi salatu wasalam li kun ka d'a ye komi li kun ka d'a ye a bɛ li dun ka caya a nana to Zainab bintu Abi Jahsh a bolo o ka so kɔnɔ ale tun b'a kɛ le muso a y'a misiri da la lu le tun bɛ misiri da la lu tun bɛ misiri da la donc muso bɛɛ n'a y'a bɔ a bɛ yaala yaala o ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɛ k'o lɔ a b'o fɛ k'o lɔ donc a bɔra Zainab fɛ Aisha ni Hafsa olu bɛnna olu ka mun dɔ fɔ ko n'a gbɛrɛ la k'i y'a fɔ yiriden dɔ bɛ yen a kasa ka go ko y'a fɔ k'o b'o kasa minɛ alakira donc n'a gbɛrɛla o fila a gbɛrɛla min na o tigi ko ne bɛ nin kasa minɛ ale de ka li le don a gbɛrɛla dɔ nin fana na o ma kɛ yɔrɔ kelen o fana k'o kuma kɛ parce que o bɛnn'a kan nin fana ko k'ale bɛ o yiriden a b'o le kasa minɛ alakira o ye a kasa ka go donc kɛni alakira yɛrɛ k'a ye o ye fɛn ye fɛn min o man ka ye ale ta côté la donc a ko k'ale k'o hakili haram donc ala ka a y'an jigi a b'a jalaki la ka bɛn o le ma munna i bɛ fɛn haram ye ala ka fɛn min latara parce que halala ni haramu o ye ala ka baara le mɔgɔ si ka baara t'o ye mɔgɔya ko man k'a fɔ i b'a fɔ ko nin ye haram ye n ka nin haram ya o bɛ ka nin halala donc nun de ye sababu ye kuma fila ni kuma min bɛ fɔla la o sababu la an bɛ nafa minnu sɔrɔ ni sababu ninnu lakali la alakira alayhi salatu wasalam ni ma ye a ka yɔrɔ dɔ fɔ ko min tɛmɛna a ka dɔ fɔ a m'a bɛɛ fɔ o ye mun yira an na ni ko kɛla i ni mɔgɔ cɛ i kana a fɔ k'i b'a lembu bɛɛ bilala kɛnɛ kan e de ma nin kɛ tan e de ma nin fɔ tan olu na i ka nin kɛ tan olu na i ka nin la adala ya su ma ɲi i bɛ kuma k'a tigi lebu k'a ya fiɲɛw bɛɛ yira kɛnɛ kan la o tɛ jogo ɲuman ye i bɛ dɔɔnin fɔ k'a b'a ya jalaki lɔ min na i b'o fɔ i bɛ dan ala kira kɛla arafa ba'dahu wa arada an ba'd a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ donc a y'o le to jogo ɲuman ye mais k'a tigi lebu la ou bien a ka ko min kɛ i bɛ fɛ k'a lakali bɛɛ y'a lɔ ko wa ale le ka nin kɛ k'a lebila o tiɲɛ o yɔrɔ la an karamɔgɔ dɔ ale tun ye silamɛw ya kiti tigɛla ye ni fɛn fɔlen ɲɛna i b'a don i jogo la i b'a baara le ale ye nin lɔ min kɛ a ye mun kɛ muso dɔ tun kan ka taa kiti tigɛ a fɛ yen jama bɛ yen jamaba bɛ yen donc muso ya waati tuuru sera muso kan ka yɛlɛ hakimu fɛ kititigɛla fɛ bon jatigɛ lo fɛn min don Allahu alam muso yɛlɛtɔ a ka mankan dɔ bɔra muso maloyala mankan min bɔra
aga mangan tolo donc muso yɛrɛ maloyala parce que mangan min bɔla ale fana de bɛ yɛlɛla silamɛw ya kititigɛla le ɲɛ bon kititigɛla silamɛw ya ɲɛmɔgɔ a k'a mɛn ka mangan nin mɛn muso maloyala o maloya nin bɛna jouer muso kan kumana min na ni kuma nana d'a ma k'a ye kuma donc déjà jɔyɔrɔ dɔ k'a sɔrɔ ka ban cɛ min b'a bolo bɛ nkalon a tɛna se k'a fɛngɛ a di cogoya la silamɛw ya ɲɛmɔgɔ ni a ka mun kɛ a ka kuma di muso ma ko muso ye kuma muso bɛ kuma la mɛ a ko muso y'i kan kɔrɔta k'ale t'a mɛnna ale tɛ mɛnni kɛ ka ɲa muso bɛ kuma na ko muso y'i kan kɔrɔta i ka dɔ fara kan kan ko ale tolo tɛ mɛnni kɛ la ka ɲa muso hakili sigira muso ka tɔn alhamdulillah k'ale kun ɲɛna ko k'ale ya mankan nin mɛn ko ja k'a ma ja tɛ mɛnni kɛ la ka ɲa dɔw ka farifoni dɔ di muso est ce que a ka yɔrɔ nin faamu a y'a kɛlen ka sira ka muso lafiya degun min b'a kan n'a fɔra jamaba ni jɛlɛkɛ muso silamɛw ya ɲɛmɔgɔ ko kɔɲɔ dɔ bɔlen o mankan bɔra i bɛ kɛ cogo di i bɛ taa la yɛlɛ ka kuma dɔ lakali i bɛ kɛ cogo di hada wal islam silamɛya bɛ cogo min ɲini an fɛ an ɲɔgɔn suta an ɲɔgɔn ka degun lɔ an kana kɛ ɲɔgɔn labila donc a ka min kɛ ka muso sutura pour que a bɛ se k'a y'a laɲini se n'u ye jogow ye an kan ka ninnu an kan ka ninnu de mais an n'u fɛ an silamɛw jogo ɲumanya ninnu a k'an jɛn dɔɔni ala kɛra di tan dɔ la n'o ye wa innaka la ala khuluqin azim o fɔla ala kɛra le i k'a dɔn jogo ɲuman de bi jogoba de b'i le la jogo ɲuman ala ka tan dɔ n'o le a m'a fɔ ko wari b'i bolo a m'a fɔ k'i cɛ ka ɲi a m'a fɔ ko lɔnni b'i la a ma foyi fɔ a ko di ko jogo idan jogo nin de ye ko ba ye an ye hakili t'o le la an fa masaw kɔrɔw mɔcɛw faw kɔrɔninw n'i y'a ye an sera ka silamɛya faamu olu sababu o sababu cogo di parce que mun nana mun ka silamɛya faamu n'o bɔra arabu jamanaw la o bɛ sanni feerew siraw ma an mɔcɛw k'o ye o jalaw ye ka don jogo ɲumantigi gansan de bɛ diya ɲɔgɔn ye al arwahu junudu mujanada ala ka ni mun da n'o ka ɲɔgɔn lɔ o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a ko ye kelen i bɛ o bɛ diya ɲɔgɔn ye hali o tɛ fɛn kɛla ɲɔgɔn ye donc an faw n'an mɔcɛw silamɛya jalaw ye parce que o ka silamɛya ye mun na jogo a jalaw ye ka bɛn o jogo ma olu ka to k'o ya baara juguw dabila ka tugu o kɔ ka silamɛya ta muruma ta o kama ko k'o diyagoya k'o karaba o ma kɛ jogo olu kosɔn jogo bɛ nɔ min bila kumakan t'o le bila jogo a bɛ nɔ min bila kumakan t'o bila tuma dɔ n'i taara yɔrɔ dɔ la i kana kɛ wajulu sɛya i kana wajulu sɛya i jogo dɔrɔn o ɲa i jogo bɛ nɔ min bɔ wajulu caman de to est-ce que a ka yɔrɔ kɔlɔsi a y'o yɔrɔ kɔlɔsi jogo yu asiru aksar min al kalam jogo a bɛ nɔ min bila kumakan t'o bila n'aw ka jogo ɲa jogo le bɛ mɔgɔw wele la i bɛ jogo le kɛ sa ka ala ta sariyaw ɲɛfɔ donc o bɛ nɔba le ala kɛra alayhi salatu wasalam n'o jogo le don silamɛw ka ɲɛmɔgɔ nin fana k'o baara dɔw le kɛ an y'o misali le ɲɛfɔ aw ɲɛna ya ayyuhan nabi ala kɛra alayhi salatu wasalam an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna sura tɛmɛni n ko nabi ɲuman ninnu ala y'o caman wele o tɔgɔ la mɛ a ma ala kɛra wele a tɔgɔ la a m'a fɔ ko ya muhammad komi a ka ya musa ya isa ya yahya a y'olu tɔgɔ wele a
amala kira aya wele na ya ayuhan nabi ya bunya ala ire mami bunya o de ala kira o bunya fana o nyine ban fa anga bunya wa hayyun anga bunya o mayitu abe balola asani no anga bunya abunya nyine be an fa ni wakati bela katonyana amba bunya na banya an cela atantela asani amba bunya amba kuma kan bunya amba kuma kan bunya wolo ko so islamo ya nyamo do be madina kono atunto songa yela suka wal man nyome du kono ko basse dala karabe ale manga yela su akmo ke ikraman li maqami rasul alayhi salatu wassalam don nous jo wala nyine ban fa nganga o mi ala dali nena o ka agli manda ma miskan no ko su tugo mina o kala ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim yele nabi munabe fe haram be yele kala ka fe mi la daha ibi muso ka jene ala kara alayhi salatu wassalam ibalo ko chide ibaya chide ya ibalo sura ayami aski mi be ala kara le jalakila kaya le bo yira mo ala jalakili kayira a depuis ni kela samba kele ni sanke menani ani binani ole ni fo ta dien woni ni be kela ni on dolo sisa aya jalaki yoro an moro to fo mo yena o akitina ke qur'an kono fi parce que a jalaki ala kele ya jalaki tenia munebe ni ke munebe fe haram yere mala ka fe mi ladara aya jalaki lite naw no amoro bo ala utudu ala mekaira qur'an alitate ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين ويلا كونيك نافندو فو قرآن قرآن ميمي لو اللي ميكام فاسا تيكا بويكي على mais atise parce que femin fola o mera bi tabligh o yoro chamamba be qur'an adoy abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dhikra o yala abe jala kila woro non amu be che ka qur'an kono mais aletisi ila famela donc ni jalakirilo ka yesi ala karama me jalakili mino au fuma itan yani ni mo baka tarku ma huwa aula nikai men nikai nini ya ila nikai men nini kai nini do min kai nini ye ale kan goleke na yo to min kai ko ke o ye fiane ale yo afamela na miyonka uluka jalakili be tarku ma huwa aula femi kanga kena yo tui mimbo dubuma ko ke nauno bashitala male fe jalaki bola odole ni ala be mi fola yene nangara mo bo la kallay wa hadha itabun min Allah ala fi'lihi dalika la'annahu lam yakun an ba'is mardi akuni kala jalakili le bufote jalakili lo ka ajalaki hada al-itab ala ba jalaki la parce que ka femi ke jema kama bal kana talaban li mardati al-azwaj akan kele ka furumuso jeni ka kala ka doluma wolo ko so ko ala ka yani ajalaki ko fala ba fola yene wallahu ghafurur rahim ikado ala ya fambagalo ine bagalo غفور للذنوب التائبين مومو نو يكوكي كومي ناما يكاكلاكا نمسا كوسي كتا مكابايا جورنا على كتابي يفوروما وقد غفر لك امتناؤك عما أحال لك أو على يفليك إيكا فيمي حرامي يرمى كسر لك فيمي لدغي وبارا من كليبورو على كا يفليم
rahimu bihim ala fana hina baye aka jona an yu'aqibahum ala ma tabu minhu min az-zunub no tubila kumina ala tumina wa matu abo datu kanyina uko ulayina ako olu fana jo yanga ngame korosi atanya kumo na ya kero ni ko do la ni nyonje ko mutemena ka ban kana seguruka o sege uluka o na ni ko koro do te jo nyuma ya do le banga sigi gbele ya surtout muso ni chauche walma signo ni nyonje nauka $10 nyonje no bana ka ba bana mugore mabanga bo o kalama weko amo datule kanyina ukoko page datu ka page kora wore dayel hada wa khulu islamaya jumule ala bole dulan sen koro ame baraju kalela abe ya fama aba datu abe adatu pour que akara ele rekana yani akasa ere kana me ala be mi fola yere kale be mi ke ayi udoli ame ala dali akli nyuma nina au dama ya rabbal alamin qad farada Allah lakum taqilata aymanikum farada bimana shar'a alaka yani sharia ka sharia do bla awiye ka jago ya doke awiye ka sono ya doke awiye o ye jumaye tahlilu aymanikum ayakalli o bella daga awiye chumuna ala ko sira do koro ni mu ni kafara boy ni ko be ni keta ide ni inana ye ikibe minke akebala le ka sona kele tu kafiru be kafara bo u be ntefe ganike u be mefe ganike akela keli wa akela kebali donc ni ko minke ni nana kiba kela fe mi ni le fe be kafara le bo donc rasul alayhi salatu wassalam angara moko donc ay li haramia ay lib abana li la minge akilla ka haramia ere do bara ni sisa femi mola daga avec kafara le bo na yo kafara bo ibaye donc ala yo ke pour que kum la daga le sikolu ke ni torote soro ibolo ka be ka ya kalni angara mo be mi fa yana ka be ni ma fa alayka an tukaffira an yamini ala kira minni bi fa ki kafara boke ya kallinina wa kad rawa anhu alayhi salatu wasalam kaffara an yaminihi fa ataqa rakaba qanna riwaya la ko ala kira kallimin kala aka kafara tu boke o kafara jume aka jondo kan haroya ko jon o ma différence kad yakunu abdan wa kad yakunu amma جون مسكا كي جوي كي ولا نبسكا كي مسوي والله مولاكم على دي او كوتي اي هو متولي اموركم بنصركم على بلو ناو يكونوا يك او دمي على اعدائكم كاو دمي او جوكا ومسهل لكم سبل الفلاح فين فين سبب ناو بكون جسراسو naw gwerela ala bu sira bu noya awi fi dunyakum wa akhiratakum aw kadiya ko anaw kalaharaku bele fem aw sura kanyana mayan kono naw gwerela ale ala be noya do awi ola diya kono ka klaka noya sira do aw kor laharaku ka biskale ben yoya mana chugamina donc ala ye fon sere masaya be bara min kela an ye olo ko so anya fo ene kasheya an kunteya ale le nana nanye ya ni che tala muso ta fo mali la o be la jina o be senegali kananai ate mo lo ile ko oni ko ka sura kanya nya fo ile le donc o tete au be tala bara den ta faya dula kana na e kay bara ke ni ko mi ka sora kan na fuele le yin adetele do bu chuala ala le ka nun ta kana ambla ni nyana me ni kono do ni ko mi ba an kan sora ba fuele le yin do lo ko so akastra da da ma mi se ka nya fuele nyana chuo mina
o sira o ye jumɛn ye khamsu salawat seli farida duuru nin dila ma an se ka gbɛrɛ ala la ko mun b'an kan k'a ɲɛfɔ ala ɲɛnɛ i b'a ye la seli dila an ma o le kama donc an k'an sɛbɛ don seli la ka seli ko ɲɛɲini k'a lɔn a dila ma e yɛrɛ ka lafiya de b'a la depuis an bɛ yan jamana min n'an b'a la n'o ye Côte d'Ivoire masa mun tɛmɛna ka se ka gbɛrɛ olu la ka kuma baara b'a la bɛɛ t'o sɔrɔ ka kuma mais ala masaw ka masa e bɛ kuma n'a ye siɲɛ 5 a y'o diyagoya i kan wagati wɛrɛw bɛ yen i bɛ se ka kuma n'a ye a y'o to i bolo ala ye tiya ala ye masa de ye hinɛ masa don fonisɛri masa don ya an bɛ se ka gbɛrɛ ala k'an ka kungoyaw ɲɛfɔ a ye ala ni ne bɛ ne ni muso cɛ ala ni ne bɛ ni denw cɛ ala n sigiɲɔgɔn n'a bɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu na ni ne bɛ n'a cɛ ala gwɛlɛya nin bɛ ne la n ka baarada la ala ne yɛrɛ farisogo tɛ sɔn na ala nin bɛ ta balo gwɛlɛya bɛ n kan i b'a fɔ jɔn de ɲɛna min nana n'i ye i b'a fɔ ale de ɲɛna a ka seri d'an ma an se ka gbɛrɛ a la k'an ya kungoyaw ɲɛfɔ a ɲɛna هكذا سر ديكون دولين لنستطيع أن نقترب إليه أدو عليك السرف لدي أبي كمان نفهم فرابي كمان في نام في كمان على فهم دوسيني كنا نام في على كمان فهم كورونا كلا إبايلا نبي كورونا كلا نعرف كمان نيه وأنت في قراءة القرآن ويكلمه إبا فهم يلا أو نيل اللي في كمان على يسايب دوسير لا دون نفلاي حري ala y'o min d'a ma pour que an ka ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogoya min na bilahi alaykum silamɛya min n'an b'a la nin an y'an sɛbɛ don a ma dɛ solution s'il était ni ko ye silamɛ ye fo i jija ka nin ne lɔ ka nin baara ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɛ idan sura ni kuma caman b'a la mais an ye laɲini n'an ko an bɛ ninnu bɛɛ walawala ye n bɛ fɛ ka sura yɛrɛ ban la inshallah an y'a tafsiri bɛ dan ɲinan nin sura nin ma inshallah donc an bɛ ala dali kɛnɛya la pour que an se ka sunkalo sɔrɔ kɛnɛya la n'ala ka latigɛ k'a fɔ an bɛ se ka na baro dɔ k'aw ye an bɛ n'o fana kɛ mais o baro min n'an ko an bɛ n'o k'aw ye yan saritiw de b'a la an bɛna sigi an bɛ tafsiri kɛ cɛkɔrɔbaw ni fɛnw a sigilen bɛ sunɔgɔ la karamɔgɔcɛ kelen bɛ kuma na n bɛ se ka to ɲaso kɔnɔ ka n ta kɛ so kɔnɔ mais an bɛ na yan kuma dɔ la pour que a ye nafa sɔrɔ aw de b'a yɛrɛ labɛn k'a yɛrɛ labɛn sunkalo kalo ba don kalo barakaman don a bɛ wagati min kɛ sunɔgɔ la a bɛ wagati min kɛ a y'a hajunako la a bɛ se ka wagati min kɛ ka se ka gbɛrɛ ala la ka ala ta kɛ nin programme a bɛ labɛn de mais karamɔgɔcɛ sigilen bɛ aw bɛ sunɔgɔ la ale kelen bɛ kuma na eyi fayida fi hada nabqa fil bayt donc an bɛ to so kɔnɔ an b'an ta kɛ yen kɛ n bɛ se ka kɛ yen so kɔnɔ yen donc n'a ka layiru d'a ma ko a tɛ sunɔgɔ jungo kɔni se t'u la i b'a ye la i bɛ se ka jungo i bɛ se ka jungo ko baasi t'o la mais i kana se ka kɛ sunɔgɔ ye ka karamɔgɔcɛ kɛ to kuma na donc n'an b'a lawuli o fana kama hali n'a sɔrɔ jinɛw b'a lamɛn na an b'an ta kɛla jinɛw kelen kama an b'a kɛla olu fana kalima labuta ta'tuna tastami'un an fana sun ka sun to ka kuma a ma nɔgɔ dɛ a ka gɛlɛn an bɛ nin kɛla pour que an bɛɛ se ka nafa sɔrɔ mais n'aw nana sigi ka kɛ sunɔgɔ ye est ce que a bɛ an farikolo ma donc an bɛna cahier dɔ ta ka cɛkɔrɔbaw tɔgɔ sɛbɛn o ye layiru ta k'o tɛna sunɔgɔ wa tara an t'a kɛ ten an y'a karamɔgɔcɛ dɔ Indulu a nana yan ko Iqbal Ahmad peut-être Traoré bɛ se k'a lɔ lɔn dɔra ka Lansara Seydou k'o ye misiri datugu ko ka misiri datugu ko cɛkɔrɔbaw ye kɛ fatiha kɛ a ma diya dɛ Traoré hakili t'a dɔw la dɛ o ma kelen ɲina o kɛla yan Iqbal Ahmad Indulu kun don misiri jumɛn kɛ n'o ye a kɛla Sukura la Sukura la lajɛ dun dayɔrɔ la a ko tun bɛ yɛlɛ donc
an fana bɛ n'o kɛ a don dɔ la ka misiri datugu ka examen kɛ cɛkɔrɔba ye parce que ko fila lo i m'a ye an bɛ min fɔ o k'a lɔ ou bien o m'a lɔ parce que u taa n'u ɲininka la ni examen d'i ma kɛ est ce que an b'a lɔ min fɔ la tiɲɛ don wa u b'a lɔ u t'a la donc n'an ka misiri datugu an kɔni tɛna misiri datugu mais an bɛna to k'o tɔgɔ wele kelen kelen ka to ka ɲininkali dɔ k'o yɛrɛ idan ala bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn aya nin ma o dɔɔnin ni donc an bɛ ninnu kɛla le ka bɛɛ fari funi a fari funi cɛkɔrɔbaw denmisɛnw kuma bɛɛ ye jija bɛɛ y'i sɛbɛ don kuma laɲini n'o ye an ta kɛla ka fɔ an bɛ fɛn kɛ la a y'a faamu idan rasul alayhi salatu wasalam lon dɔ la ko musokɔrɔnin dɔ ma ko musokɔrɔnin tɛ don alijinɛ kɔnɔ i y'a ye musokɔrɔnin tɛ don alijinɛ kɔnɔ musokɔrɔnin fari yɛrɛ fa n'o fɔlen ɲɛna ko musokɔrɔnin e de ye musokɔrɔnin bɛ kɛ cogo di donc a ko cɛkɔrɔbaw musokɔrɔnin k'a si tɛ don alijinɛ kɔnɔ cogo di parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala b'i kɔsigi k'i kɛ denmisɛnnin ye san 33 san 30 urban atraban inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara urban atraba o kurna haya n bɛ nin fɔ ka kuma dɔ ka ala nisɔndiya ala kɛra fana tun b'o sababu olu kosɔn a ko musokɔrɔnin a ka kɛlen ka kuma dɔ bɛ ko dɔ kɛ ka mɔgɔw gbɛrɛ yɛrɛ a ka dɔ tɔgɔ faamu donc nin baro y'olu ye an bɛ ala dali hakili ɲuman k'o d'an ma ya rabbal alamin kɛla an bɛɛ lajɛlen idan ala bɛ min fɔ an ɲɛna wa huwa mawlaakum ko ale ala de ye aw kotigi ye a bɛ lɔn na aw ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen wa muniru lakum tariqal hidaya a bɛ kandaya sira a b'o nɔrɔya aw ye ila ma fihi sa'adatikum aw ka kunnaja a b'o sɔrɔ sira min na ala bɛ aw dusukun nɔrɔya a bɛ se k'o siraw ye ka aw ka balo ɲɛnamaya nin kɔnɔ ani ɲɛnamaya nin kɔfɛ o siraw bɛ nɔgɔya cogo min na k'ala b'o latigɛ aw ye munna b'o latigɛ wal alim ale lɔnnikɛla lo a lɔnni ma sira min bɛ ta ni k'o baaraw k'o lɔnni b'a bolo wal alim bima yasluhukum fɛn min bɛ aw ɲa ale b'o lɔ fa yushabihuhu lakum a b'o sira de don aw kɔrɔ ala b'a dɔn ko nin de ka ɲi aw ye nin de bɛ bɛn aw ma a k'o siraw de don aw kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ma ɲa aw ma a ka ɲɛnamaya sigi kɔnɔna la donc sariya nana k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ yɔrɔ olu ma alhakim hikma masalo fala ya'murukum wala yanhaakum illa wifqa ma taqtadihi almaslaha donc a b'a dɔn nin de kan ka kɛ nin de man ka kɛ nin kan ka kɛ nin waati in na ala b'o dɔn a b'o kɛ k'o sira don aw kɔrɔ ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o de o kɔfɛ ala k'o di wa iz asara nabi Muhammad kofɔli kɛ kumana min na nabi ɲuman ka gundoyali kɛ asara fɛn min b'a kɔnɔ k'o gundo a mɔgɔ ɲɔgɔn ye ila ba'd azwaji hadisa ko kofɔli kɛ kumana min na nabi ɲuman ka gundoli kɛ ka taga muso dɔw ma kuma dɔ la bɛɛ falama naba'at bihi kumana min na a ko kuma nin a ko kibariya o la wa azharahu Allahu alayhi falama naba'at bihi muso ni ko kuma ki lase i b'a ye la falama naba'at bihi muso ko gundo ni kibariya di o gundo na muso alakira alayhi salatu wassalam a ka gundo kɛ ka taga a muso dɔw ma falama naba'at bihi mana min na muso ni ko gundo ni parata mana ka lakali wa azharahu Allahu alayhi ala ko o ɲɛfɔ ala kɛra ɲinɛ muso ka lakali min kɛ donc ala fana ko gundo muso ka baara min kɛ ala k'o ɲɛfɔ ala kɛra ɲinɛ o kɛni arafa ba'dahu ala kɛra ka mun kɛ a ko o gundo min parata la muso bolo ala kɛra k'o dɔ lakali wa a'rada 'ani ba'd a k'i kɔ don a dɔ ma bi mana a ma bɛɛ ɲɛfɔ komi an k'o ɲɛfɔ aw yɛrɛ cogo min na o ye jogo ɲuman ye ala kɛra ye min kɛ ayi waskur hina asara nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila hafsa ko fɔli kɛ kumana min na ala kɛra ka gundo nin ɲɛfɔ a muso ɲɛna muso tun bɛ hafsa n'o ye seyidina umar denmuso ye annahu kana yashrabu asala inda zainab bint jahsh k'a tun bɛ lile min na zainab fɛ yen وقال لن أعود له انتنا سيغو كانتو وقد حلفت
من قال لا تخبري بذلك أحدا كي كانوا فهم ورينا فلما أخبرت عائشة بما استحمتها من السر حفصة كون يفا عائشة ينا غاغوندو من يفا ينا وأطلعه الله ألك رايينغي على مدار بين حفصة وعائشة مين تمنا حفصة وعائشة جاء ألك وينغي بمعنى أخبره طلع بلاكينك ألك بلاكينك ألك رايي بما كان قد طلب من حفصة أن تستخدمه ألك رايي كان ينافس فكاي ودوه كان اللابو كنك أخبر حفصة ببعض الحديث الذي أفشته ألك رايي موكي أكا حفصة كبار يا كما من تمناني عائشة أي أكا من فعائشة ينا ألك رايي دو حفصة ينا وهو قوله لها يعني كنت شربت عسلا أنكنا ليلمي عند زينب بنت جاز فلا نعود انتنا سيغاكا ليلمي انتنا سيغاكا وعارض عن بعض الحديث وهو قوله حلفت أما فوق نكاريلا كفون انتنا نيو ليلمي كاليك ما وماتبه أمو لك نكا يروندو فوق يروندو تي فلم يخبرها به أمو فوق تقرما منه بنيكما على كراي لما فيه من مزيد خجلها نوكن فولا يبقى مسوره ايام ملو يك من بويا parce que femin kela ale ka fo nala krak nga bela ka lo koro de sisa jara fem bete mena gundola ba bela kalila donc ala kra at mogobalo muso fana bɛ se mɔgɔba le la komi ala kɛra ko ten n'i ye mɔgɔba fɛn fɛn ye muso bɛ s'a la a tɛ s'a la foyi kama parce que a y'a mɔgɔbaya b'a to a bɛ ala ta lɔ ka ala ta kɛ a bɛ ala kɛra ta kɛ a b'o min kɛla de o de b'a to muso bɛ s'a la n tɛ cɛ ka bɛn tɛ a bɛ muso kan ka hinɛ minɛ cogo min na o kana ka makari minɛ cogo min na dole yo lamo santani ko ta ka bo afeka ta ka dema e ma miro shima ile bu ke ko mi ke nyo do ere fo be sentiru sira kama ya fa me la yena ko ma ke nyo ndo ate che ata ere labda che nyo kama chuo meno o le be ke muso kama ala kira ko yani mo bata baratui ala kira be fe ko jowoli do angoro am fana ko fa yena bu kay hakili tola mi ala dali nina uka hakili mandama amulu korosi chugomna falama nabaa bihi manama ala kiraka afsa kibari aula qalat man anbaka hada junakan yafin qala nabani alalim alkabir masa loni masa kibarat masa ulaka lalulana angara mo be mi fo yena ka be ni ba ko fe ala ko ditu in tatuba ila allah aw fla nautubi lakata alama nautubi lakata alama kan nimisa ta ketawla faqad saqat qulubukuma aw duskum jengana kata chanta taliha saqat malati la kabul alhaq ay tatuba min dhanbikuma wa tuqli'a an mukhalafati rasulih sallallahu alaihi wasallam nautubi laka wa aw kajrumunakuma aw akala kra sosomi ke ka aw era fushi ka bokuma يعني فتحب ما أحب أبي فلا أبي فين كان يمكن على كراي وتكره ما أكره ما كرهه أبي فين كون على كراي فين كون فقد مالت قلوبكم إلى الحق والخير أو تسكم بدين كبو نغلوما كترا جامع أني غيره وعديتم ما يجب عليكما نوكلا فين يجابوا يا أوكا أبوك نحوه كتعالى كراف ما صلى الله عليه وسلم نودي من الجلال والتكريم على كراف بنيا يودي نفيان كاوسرو كتوي كوسي كترا على ما كل بك سببه أو ك يعني أو ك توركو منك على كرالا توي بك سببه نو بنويا على بمن فلا ينانغرا موبو لكلا أيه ولك وكوفي على كوديتو وإن تظاهر عليه من نوكا يوم دمي على كراكا فإن الله هو مولاه على دياكو تريد
i b'a ye la ni aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala kira kan k'a y'a lɔn k'a fɔ a dɛmɛbaga ye ala de ye ala de y'a dɛmɛbaga ye ala de y'a kotigi ye donc an karamɔgɔ kɔni a y'a ɲini a kan k'an bɛɛ lasiran a y'a ɲini a jigila ala kira ma ka na ɲɛfɔ an ɲɛna mais an bɛɛ a b'an lasiran a b'an nisɔndiya fana a b'an lasiran cogo di i y'a lɔn n'i bɛ fɛ k'i balima tɔɲɔ i balima dɛmɛbaga ye ala de ye n'i b'a tɔɲɔna dɛ n'i b'a janfa la i y'a lɔn k'a dɛmɛbaga ye ala de ye i balima don wa i muso don wa i sigiɲɔgɔn don n'i le kɔni b'a tɔɲɔna a lɔn ko a kotigi ye ala de ye i b'a faamuya la donc o la de ele min bɛ tɔɲɔna ye mun de ɲini b'i fɛ kana tajuru sara bere ta a to sabari ala b'i dɛmɛ n'a ye to ala ka dɛmɛ kɔnɔna la o de kosɔn lon dɔ la abubakar sidik radiyallahu ta'ala anhu al sigini bɛ ala kira kɔrɔ dɔ nana o ye abubakar nɛnina ka abubakar sidik nɛni ala kira yɛrɛ ɲɛkɔrɔ abubakar ma kuma a jeni dɛ a b'a nɛnina cogo min na a b'a nɛnina ten mais nɛni nana seya ala abubakar k'a ta juru sara abubakar k'a ta juru sara min ye ala kira kun sigini bɛ a wulila k'i kɔ don sahabaw ka abubakar ɲininka a ye ala kira ɲininka cɛ tun bɛ abubakar nɛnina i sigini bɛ mais abubakar k'a ta juru sara i k'i kɔ don a ko na min ka ɲi k'i kɔ don parce que abubakar cɛ tun bɛ abubakar nɛnina min kɛ abubakar sabarila ka ji ala ka mɛlɛkɛw bila u bɛ abubakar ta juru sara la comme abubakar nana fɔ ko ale yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ défense o kuma a yɛrɛ b'a yɛrɛ défense yɔrɔ min na sitana bɛ yen donc ale tɛ sigi yɔrɔ la sitana bɛ yɔrɔ min na a ka dɔ tɔgɔ faamu a ye hakili to nin na an ye sabari ta ni ko bɛ kiri la i y'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ ala ɲinama ala b'i défense ta la n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ka saya kuma caman ustaz n bɛ n balimakɛ fo a tɛ n ya foli jaabi n ko i kana fɔ bonjour dɛ kana fɔ bonsoir a fɔ assalamu alaikum no hali n'an bɛ ya foli jaabi o de ka ɲi folibaliya a kana jaabi dɛ o da ka di le la parce que o da ka di la cogo di ala bɛ mɛlɛkɛw de bila u b'i ta salamu kanda la ye ale ye adamaden de ye mais mɛlɛkɛw de bɛ na ile jaabi donc o la don i balima i kana i da tigɛ a la i k'a ye kuma salamu bila a kan hali n'a t'a minɛna a bila a kan ala bɛ mɛlɛkɛw de bila u b'i ile salamu kanda la ye hum la yakuluna wala yashrabun o tɛ dumuni kɛ o tɛ mina dugawu ta minɛ sababu ye balo ye ɲa olu ti tɛ dumuni kɛ o kɔrɔ dɔ bɛ min fɔ a bɛ minɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i le ko dɔ la i n'a cɛ n'i y'a fɔ a t'i ya foli laminɛ kana fɔ bonjour kana fɔ bonsoir kana fɔ ani tile a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah n'a k'i ja dɔ fara wa barakatuhu mɛlɛkɛw b'a jaabi n'ale ma jaabi mɛlɛkɛw b'a jaabi ni mɛlɛkɛw ka jaabi u ka jaabili ma fisa ni ale ta ye wa donc toujours ile bɛ bilo dɔ la ale la i b'a ye la donc a y'o k'a y'a taga bolo salimu alehi a kana ban ko parce que a t'i ya salamu jaabi la ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma n'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kira kan n'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw balima kan n'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw balimakɛ muso kan fa y'a lɔ fa inna allaha wa mawlahu ala de y'a dɛmɛbaga ye ala de y'a kotigi ye a ma dan o ma wa jibirila fana bɛ yen n'o ye mɛlɛkɛw ka ɲɛmɔgɔ ye wa salil mu'minin ɲumanw bɛɛ bɛ fara olu fana kan wal malaika mɛlɛkɛw fana olu de y'a dɛmɛbaga ba'da zalika zahir olu ye dɛmɛbaga ye dɛ nin b'an nisɔndiya n'aw sera ka sabari e min fana bɛ tɔɲɔna ele kan k'a lɔn k'a fɔ i bɛ maa min tɔɲɔla ala bɛ k'a défense ta dɛ nin kan k'an lasiran n bɛ nin fɔ yɔrɔw la ka caya kuma caman an ya kow bɛ tiɲɛ an bolo e ya ko bɛ bali ka tiɲɛ e yɛrɛ bɛ sigi ko n b'a dɔn ko mun de kɛla i ka hakilila min ta k'i ya ko baaraw kɛ i b'o solution bɛɛ ta n bɛ dɔ ya kan ni tigɛ ya kan i b'a kɛ a si tɛ ɲɛ i bolo donc ele ɲɛna sisan ko dɔ le bɛ ja e dabari la naam dabari don mais mɔgɔ tɛ dɛ i ya baara jugu i ka ko baara jugu mun kɛ o le bɛ da o le bɛ fiɲɛ bila ya ko an ya ko bɛ tiɲɛ na baara jugu fana ye dabari dɔ le ale de b'an ya baaraw tiɲɛ bolo olu b'i ya activité bɛɛ la donc a ye hakili to o yɔrɔ la
mbe ala dali ne naw ga hakili mandama hakili mam sika to ameni fammi to ne ya rabbal alamin amena bitalla nala solo sini do ayat ko ni amena lo fo ka ta nya fe ga sini dan shi ko ne ya rabbal alamin hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala